जगतसिंहपुर जिला तीर्तोल ब्लॉक अधीन सामंतरापुरा पंचायत शिरस्थ ग्राम घर सामना ढलई ताड़ीवा को नहीं लगी रही बद उभय पक्ष तीर्तोल थानार द्वारस्थ घटनास्थल में पहुंचला तीर्तोल तहसिल प्रशासन सूचना अनुଯାयी शिरस्थ ग्राम हेमलता दास निजस्व जगह घर सामने सरकारी जमी सर्वसाधारण जगह रही जाडेट और सुविधा पोर्टिक सामना को ढलई करते हेमलता दास किंतु यहाँ विरोध करते किसी ग्रामवासी एवं जेसीबी साहाय्य सामना ढली को ताड़ी दि जाइतला जहाको नहीं विवाद उग्र रूप धरितला उभय थानार द्वारस्थ होइतले अन्य पक्षरे ग्रामवासी कहवा कथा दीर्घ वर्ष धरी उक्त स्थान में गजलक्ष्मी एक विराट सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो आसुछि पूर्व एही स्थान में एक पोखरी थिला जहाको पोता जाई सर्वसाधारण जानी यात्रा कार्यक्रम करा जाए ग्रामर बड़ अनुष्ठानिक कार्य एही जगह हुए किंतु उक्त व्यक्ति यहाँ कब्जा करने ग्राम रास्ता को घरर दुईटी अन्य बाट थिबा बेले एहा उपरे ढलई कार्य करुछि निजे ढलई भांगी आम नाम मिथ्या अभियोग करिछि किंतु हेमलता दास को कहवा कथा सरकारी जगह छाड़ी से निज जगह ढलई करथिले जहाको ग्रामर किछि लोक विरोध करी माड़ मारिबा सह जेसीबी साहाय्य ताड़ी देइछंती किंतु ए घटना को गणमाध्यम सामने खंडन करिछंती ग्रामवासी खबर संग्रह पर्यंत घटनार कौनसी आगु समाधान होई पारि नथिबा बेले ए घटना को नहीं उत्तेजना लागि रहिछि। सभापति सामंतरापुर सेवा समन्वय को आम देखा पाऊ जे शिरस्तार गोटे निर्माण कार्य को नहीं घर सामने जो निर्माण कार्य बद देखा नहीं कौन कहे मोर मिसेस सामंतरापुर ग्राम पंचायत सरपंच अच्छा मुझे कथा को दृढ़ भाव निंदा करुच्ची कहीं ना गोटे लोक ता घर आगे से चलो समस्ते से सारा ओडिशा कौन सारा भारत में अच्छी समस्ते समस्त घर आगे चलो माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री चाहते स्वच्छता स्वच्छतार गोटे लोक जो घर बाहर घर आगे से ढलई निर्माण करूला जावासिया करने कादुओ गोड़े न लगू जावासिया किंतु किसी फल प्रकृतिर लोक जबरदस्त जोर जबरदस्त जमती आमर बांग्लादेश की पाकिस्तान होगला भली जोर जबरदस्त ता घर आगे जेसीबी लगे सरकार किसी प्रोजेक्ट आसी खोली देइचंती किंतु आम जहाँ आरआई तहसीलदार थ्रु जहाँ खबर पाइचु सेमती कि कौन डिमारेक्शन सरकार तरफ कि तहसीलदार तरफ आरआई तरफ किसी दि जाए ना से माने बलपूर्वक भाव योजनाबद्ध भाव बलपूर्वक भाव से जगह खोली देइचंती एवं गोटे निरीह स्त्री लोक को धक्का मारिचंती एवं ताको आसल्ट करचंती खराब भाषा रे मु आपनको जरिया रे जणै देबाकू चाहूची प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को 8 दिन है एफआईआर दिखाई एपर्यंत कौन दृढ़ कार्यानुष्ठान नि जाए ना आम चाहूँ आईन अनुजाई कार्यानुष्ठान नि जाओ। मो ना अभिजित दास आमर घरटा शिरस्थ ढलई रास्ता जेहेतु आमर घरटा एबे रिसेंटली घर गलु वर्ष 2 वर्ष है घर कर माने गवर्नमेंट जगह को आम बाट फिटाई चाहूलु मुख्य रास्ता को आम घर बाट फिटाई चाहूलु से गाड़ी वर्षा दिन गाड़ी फाड़ी उठा असुविधा है तो आम से गोटे 6 फुट खंडे पाखापाखि गोटे ढलई स्लोपिंग करूँ स्लोपिंग खाली कादु ये स्लोपिंग करूँ तो स्लोपिंग कर सारापर गाँव दी जन आसिक आज स्लोपिंग कर अटकैले तापरदिन काली जेसीबी आनिक जोर जबरदस्ती ताको भांगीदे कहले आम ये करूँ अलग कौन हम ताको भांग भांगिकी से आम विरोध कर आमको सोदासोदी कर माँ को धक्का पकई मारी गाड़ी गुलज कर आईन आमर थाना एफआईआर दिखाई तहसीलदार को जनाई समस्त को जना भी होती तो समस्त को जनाई सब कलेक्टर समस्त को जनाई। अदित कुमार साहू शिरस्ता ग्रामर ग्रामवासी अटे। समस्या कौन एक्चुअली इठी गोटे गड़िया थिला से घर आगे गोटे बड़ गड़िया थिला बड़ गड़िया थिला ये पिला माने सबू कमिटी पिला माने सबू से गड़िया को पोतिला परे सिटी कौन होता ना ये दुकान बजार दियंती
ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଘରଟା କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଘରଟା କରିକି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ 2ଟା ଗେଟ୍ ବାହାର କଲେ, ଚଲାବୁଲା କଲେ। ହଠାତ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦିନେ କ'ଣ ଆଣିକିରି ନା ସେ ଏପଟକୁ ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ଗୋଟେ ଢଳେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ଢଳେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ତ ଜଣେ ଢଳେଇ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଏମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ଏମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ କେମିତି ତୁମେ କରୁଛ, ଏଠି ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ସେ ଗୋଟେ ନିଜେ ୟାକୁ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନିଜେ ଢଳେଇକୁ ଇଏ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ବାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ନ ହେଉ, ଚଲାଚଲି କିଏ କରିଦେଲେ କେହି ବିରୋଧ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ। ତୁମେ ଆଜି ଢଳେଇ କଲ, ତାପରେ ସେ ଢଳେଇଟାକୁ ଆଉ କିଛି ବଢ଼େଇବ, ତାପରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ କହିବେ ନାଇଁ ତୁମେ ସେଠି ଦୋକାନ ପାରିବନି, ମୁଁ ଢଳେଇ ଉପରେ କିଏ ଯାଇପାରିବେନି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଲା ତାଙ୍କ ପୁଅର, ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ପୋତା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଟ ଇଠୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ, ସେଥିରେ କେହି ପଦେ କଥା ବି କହିନାହାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗା, ସମସ୍ତେ ଚଳିବେ, ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମର କହିବା କଥା ସେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଢଳେଇ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନ ହେଉ, କିଏ ଚଳିଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଢଳେଇ ରାସ୍ତାରେ ପରମାନେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନ ହେଉ। ତାର ତ 2ଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ନା। ମୁଁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଶିରସ୍ତା ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଅଛି ଗୋଟେ ମାନେ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ତାକୁ ମାଟି ପକାଇ ପୋତିଥିଲୁ। ବହୁତ ଆଗରୁ ସେ ଖାଲ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ 30-40 ଫୁଟ ଖାଲ ଥିଲା ସେ ଗଡ଼ିଆଟା। ତାକୁ ଆମେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ହାତରୁ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ପଇସା ଆଦାୟ କରି 2 ଲକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ପୋତିଥିଲୁ। ପୋତିଲା ପରେ ଏ ଲୋକର ଘର ଏବେ ନୂଆ କଲା, ଏଇ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ବୋଧେ, ତାର କିଏ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘର କଲା। ତାର ଏପଟକୁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ 25 ଫୁଟର ରାସ୍ତା ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଏଇ ଆମର ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ତାର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ଗୋଟେ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ 50 ଫୁଟରୁ 50 ଫୁଟ ବାଇ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ କଭର କରିବେ ବୋଲି। ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ସେ ମିଛରେ ଆମ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଯାଇ ଏତଲା ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ମାରିଛୁ, ଧରିଛୁ, ଏମିତି କେସ୍ କରିଛି ଆମ ନାଁରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ 25 ଫୁଟର ରାସ୍ତା ଏମିତି ବୁଲିକିରି ଅଛି, ସେ 25 ଫୁଟ ରାସ୍ତାକୁ ତା ଘରର 2 ପଟ ରାସ୍ତା କରିଛି ସେପଟକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ତାର 25 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଗାଁ ଦେଇକିରି ବୁଲିକିରି ଆସିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଢଳେଇ କରିକି ତାର ପୋତିବାକୁ, ତାର କଭର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ତ ବେଆଇନ। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ, ସେ ଯେହେତୁ ତାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମଟା କରିଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲୁ। ସିଏ ନିଜେ ସେ ଜେସିବି ଆଣିକି ନିଜେ ତାର ଢଳେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବି ଆମ ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକି ତାର ଢଳେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଛୁ। ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତୁ। ସିଏ ନିଜେ ସେ ଢଳେଇ ବାଲାକୁ, ଜେସିବି ବାଲାକୁ ଡାକିକି ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ବି ସେଇଟା ଅଛି। ତାପରେ ଆମ ନାଁରେ ମିଛ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଛି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ତାର ଯେଉଁ ପଟକୁ 25 ଫୁଟ ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଇପଟକୁ ତାର ଯାତାୟାତ କରୁ। ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ତାର ଢଳେଇ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ କଭର ନ କରୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା 50 ବର୍ଷ 53 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହେଉଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ଏଠି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏଠି ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ସେ ଯଦି ଢଳେଇ ରାସ୍ତା କରି କଭର କରିବ, ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ। ଆମକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ଶରଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପରିଜୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।